Ja sam u ratu, znači, otišao tamo i, ne znam, preko Gnine, onda Vojnića, završili smo u Kasarini logorište. Ta jedinica je imala zadatak izvlačenje ljudstva i mototehnike iz te Kasarine logorište u Karlovcu. 4.11.1991. godine ja pri pokušaju da spasem jednog nišandžiju iz jednog tenka sam teško ranjen. I tu se moje ratovanje završava, ali tek počinju svi oni problemi koji posle se dotiču uopšte ne samo mene, nego i moje porodice i sve ostalo do dan danas. Odmah posle tog mog ranjavanja, gde sam ostao bez leve noge i spaljen, ja sam prebačen u Banja Luci. Iz Banja Luke je, valjda zbog tih teških rana i životne opasnosti, bilo bliže nekim vojnim avionom. Ja to ne znam, tad sam već bio da li je to koma, nije to još bila koma, ali u šok stanju nekom. I neki su mi posle rekli da i neki pult aparat, to je veštačka pluća, nije bio slobodan na VMA, jer su hodnici na VMA nažalost bili prepuni. Ne samo sobe, nego i hodnici. Pa je bilo najbolje rešenje VB, Vojna bolnica Sarajevo. Po meni ne važi ono ako je muško ne treba da plače, jer sam zapravo živeo sa tim i gledao kako muškarci plaču. I od njih naučio da se ja ponekad rasplačem. To što se dogodilo, mislim da si je lično moja odgovornost, jer nisam se na vreme priključio onim ljudima koji su bili protiv takvog rata i protiv takve jedne politike koja je dosta pogubno delovala posle na celokupnu sredinu, na celokupnu naciju. I posle, kao predsjednik udruženja boraca, susret sa porodicama poginulih. Taj susret, kad neko dođe i kad vidiš da plače iz duše za neko komu je stvarno drag, ili je to sin, ili suprug, ili otac, i on dođe još vapi za pomoć. Tog momenta ja ne verujem da iko normalan može da ne pomisli kako i gde i na koji način da probamo da zaustavljamo te ratove. I mislim da je to ta jedna motivacija koja je pokrenula i mene. Ja često u šali kad neko počne da priča o zločincima, ja kažem, pa jeste, ja sam, i kako nije. Samim tim što sam bio u ratu, ja sam nanosio zlo prvo nekom tamo. Naneo zlo svojoj porodici. Pa mojoj porodici, ja mislim da nijedno veće zlo nije moglo da se desi nego to što sam ja tad bio hranilac porodice, deca u razvoju. Ja mislim da svako koji je imalo propatio te ratne traume i uopšte taj rat, učestvo u njemu na bilo koji način, negde u njemu se javlja želja da nekada porazgovara sa onim drugim, sa one druge strane. Tako i ja, recimo, ja sam imao strašnu potrebu da razgovaram sa ljudima iz krajeva bivše Safaraja, sa tim ljudima, kako ih sad zovemo, sa one druge strane, mada ljudi su ljudi. Meni je mnogo bitno da ja negde mogu da kažem kako ja vidim taj rat. U svoj toj priči najbitnije mi je da ja osudim ratne zločine koje su vršeni u moje ime, koji su vršeni od srpske strane. U ratu niko ništa nije dobio. Svi su po nešto izgubili. Direktni učesnici u ratu su samo obični ljudi koji su bili
nasjeli na to i prihvatili da budu žrtva tog rata. Sad ja hoću da se pitam, hoću da budem pitan. Hoću i ja da pitam. Da vidim gde sam ja to. Meni sad smeta kad neko kaže lojalan državi. Ma ko? Zašto? Pa je ta država lojalna prema meni? Šta je ta država uradila za mene? Trebamo prvo svi zajedno da nešto menjamo u svojoj sredini. Decu da vaspitavamo da ne mrze. Da recimo moj sin ne mrzi sutra nekog tamo što je recimo iz Hrvatske, što je Hrvat. Pa nije on kriv što je Hrvat, on je rođen samo tamo, kao ja, nisam ni ja bio ovdje da bude rođen. Praštati da, zaboravljati nikako. Daj da shvatimo prvo da mi radimo na sebi, da nama ne bude mnogo bitno da šta neko misli o nama i da nas on mrzi, da nam bude bitnije, da meni bude bitno da ja tebe ne mrzim. A da li ćeš ti mene da mrziš, daj da pustim da bude to tvoj problem. Ti živiš s tim problemom, da li ćeš mene da mrziš. Jer nikog ne mora da voli, a zašto da ga mrzi? Jedno veče oko 12 sati je dolazio ovaj što nosi poziv. On je došao na vrata i zove Novice. Novice, ja ustala i kažem nema je Novice, ali sva uzbuđena, sva sam se tresla tu veče, uopšte nisam mogla da zaspavam. I lepo kažem da nije tu Novica, da je kod svekran tamo u Negoti, ne znam adresu. I on kaže za sat vreme vam će da dođe milicija na pretres kuće. Pa strašno je bilo, strašno je, stvarno ne znam kako sam to sve preživela kad je to on otišao. Deca mala, cvile, plaču, ja sama, strašno je bilo. Tad je stigla vest kao javili su iz Sarajevo da je malo povređen. U tenku i malo povređen. Onda smo mi se pokupili sa onima Čiču u Niš i otišli u Sarajevo. Kad smo otišli, mi ga nismo mogli prepoznamo. On je bio sav unakašen. Što se tiče među nas dvoje, isto je, mislim, slaganje ono i pre rata i u ratu i sada mi se stvarno od uvek idealno slažemo. I ja mogu da kažem da sam stvarno sretna žena što imam ovakvog dobrog muža. Ali verovatno i obrnuto, jel da? Pa možda ja to baš zaslužujem, pa je možda to zato tako. Od kako je bio rat i kako se ovo sve desilo, stvarno, što se tiče toga, ne znam za lep život. Ne znam, za slaganje mi se idealno slažemo, ali što se tiče života, mislim, nema nikakav, to je samo neke sekiracije, obaveze, rad, jer vam kažem, svake druge godine on je bio na reoptacije po bolnice i kad pogledaš toliko godine neprestalni problemi i sekiracije neprestalne. Krivila sam, žao mi je bilo na svi novi opštinari i zašto mislim tako su, ako je rat, onda za svi grupno, zašto nisu otišli njihovi sinovi i sve, nego su onda ti radnici pokupili koji im nisu roditelji na neku funkciju, znači ta deca mora da ginu i da stradu. Verovatno su i ti ljudi tako pozvati kao moj muž što je pozvat. I oni su možda jadni ojađeni kao i ova strana što je. Tako da stvarno nemam razlog
da krivim nekoga, ali ja razmišljam da su isto i ti ljudi što su bili u ratu, i ti Hrvati, da je to neko njih zvao. Ko će da ode sam da se s nekim bije? Ja mislim da su isto i ta strana tako oterana kao i ova strana što je oterana silom. Oteraš u ljudi pa da ginu. Samo da nikada se više ovo nikad ne povrati. Kao što je bio ovaj rat i taj sukob, mislim, stvarno da se više nikada u životu ne vrati. Niko. Jer i mnogo je teško. I mnogo se ostaju tragovi, bolni. Celog života, mislim, tužan ti je život. Jer ti nemaš u dušu neko raspoloženje. Nego, mislim, ja evo neprestano razmišljam i gde da se krene, kako će da ode, da li će ga boli noga, da li će može, šta će mu se desiti. Mislim, celo život faktički živiš sve prazan, pod sekiraciju i tako da stvarno nikad ne možda, ko što bi živeli, i ovaj život nikad ne možda uporediš. Nešto istak da plačem posle ovih razgovora. A nešto? Jel sve? A kafica? Čime ja se bavim? Ganjao fudbal. S 20 godina ušao u rat, 21. Bio tu u ratu 4 godine. 3,5-4 godine. Završio se rat, mislim, skršena zemlja, mislim, kakva radna mjesta, kakvi poslovi, ne znam ništa raditi. Nisam završio srednju školu, šta ću ja s srednjom školom, fakultet nisam završio, niti sam imao namjeru. Valjalo je nešto preživjeti. Tek onda crnjak mi dolazi. Šta sad, čovječe? Šta da radim ja sad? Mislim, gdje ću, šta ću? Nemam škole, nemam posla, ne znam ni šta da idem van, ne znam gdje ću van, šta ću van. Da postanem kriminalac, ne znam. Nije mi ni to opcija, nisam od tog posla bio. Život ide dalje. Htio sam biti fudbaler, ali eto, sad sam propali. Recimo, moj drug Đurić Nenad, s njim sam sjedio. I tako, obično sam s njim razgovarao na tu temu. Ma kaže, mi ćemo se zatvoriti u kuću. Pušit ćemo travu i šta ja znam. Nećemo ratovati. Nek ratuju dole, ispred zgrade. I tako, mislim, nisam imao uopšte predstav ni kako bi to trebalo da izgleda, ništa. I onda je desila se, šta ja znam, tam Foča, Višegrad, Bijeljina, mislim, sve to ne znam kako im je redoslijedom išlo, ali eto, to je bilo tamo. Ja sam to gledao na televiziji i opet sam negdje govorio, ne može se to desiti ovdje nam u Sarajevu. Međutim, eto, počele su granate padati na Sarajevo. Dugo sam ja posle rata bio u ratu. Osjećao sam se preverenim kad se završilo. Zašto sam ja ratovo vidio? Imao sam druga očekivanja. Pa ja sam tad te ljude gledao kao izdajnike. Kako su oni mogli to da urade? Kako su oni mogli, pa zar mi nismo raja ovdje? Zar mi nismo pričali otvoreno o svim stvarima? Da i ako se nismo slagali, i ako smo se svađali, i ako smo se potukli na kraju krajeva, mislim, nije se dešavalo to, ne znam, zbog tih nekih stvari. Mislio sam da je tu u tom momentu izlazlo iz nas sve što treba da izađe. Ne slažem se ja s tom politikom, srpskom nekom ili šta ja znam, majka tubla, da mu psuje majku, meni šta ja znam, ali opet smo mi sutra raje šta ja znam. A da će doći do toga, da će neko otići na drugu stranu da puca na mene, to nikako nisam mogao da razumijem. Međutim, onda sam vidio su ljudi otišli tamo.
sad da li su oni bili zadojeni nekom politikom ili šta se u stvari desilo, mislim, nisam tada mogao da razumijem šta se u stvari desilo. A sam se osjećao nekako kao iznevjereni, izdali su me, prevarili su me. Ludilo, snagom od cara, plavi moju dušu i nagriza ključevi vlasti ispod maske nosi, impozantna goletna smetliša. Može neko reći, bježi ba, ljuca na vas, Srbi, mište mi sorču, ba, pustite me, ma neću s vama, razumiješ, i to mi je negdje legitimno, šta ja znam. Ali mi nije legitimno, normalno se čini nasilje nikakvo, po pitanju toga, diskriminacije, šta ja znam, to ne smije biti, to vjerski ne smije biti. Mislim, onaj ko je držao pušku i ko nije držao pušku, svi su bili negdje učesnici, manje više, koji su bili tu. I oni koji nisu bili tu, i na njih se to negdje odrazilo. Oni koji uopšte nisu veze nikakvog doticaja s ratom imali, koji su tamo živjeli negdje u Švedskoj, Njemačkoj, šta ja znam, i njih se negdje to dotaklo. Taj rat. Ne mogu se vratiti, te će se vratiti, šta ja znam, kad se vrate opet se izmijenile stvari. Tako da mislim da da se svi negdje moraju angažovati u tom pravcu. Sad imam prije svega vjersko ubjeđenje, jako da je ovo što radim prava stvar. I to mi je ono negdje najvažnije. To je negdje što bi volio da ljude upoznam s tim. Ne mislim u tom smislu da sada ljudi budu muslimani pa da to razumiju, nego negdje i muslimani i nemuslimani da prepoznaju tu stvar kao neku pozitivnu, kao nešto što postiče na mir, na toleranciju i šta ja znam. To mi je ono negdje najvažnije. Ali to je sad priča o mirovnjaštvu. Znači, imam vjerski identitet, imam nacionalni identitet, imam druge identitete, hoću da izađem s tim identitetima, svojim slobodno, bilo gdje, na bilo koje mjesto, bilo koje vrijeme. Ali da bi ja izašao sa tim svojim identitetima, ja moram drugima dozvoliti da oni izađu sa svojim identitetima. A granica je negdje pitanje nasilja i nenasilja. Znači, nek ljudi izlaze svojim identitetima sve dok to nešto ne preraste u neko nasilje. Sad ja govorim o pitanju života mog, razumiješ? Ne mogu da nađem posao zbog brade, to je prvo stop. Kasnije tek dolazi šta ja znam raditi. Ali prvo to što ja imam taj identitet. Razumiješ? I meni je najlakše uzeti malo i stresati se fino i ubaciti se u sivilo i reći evo ja sam tu negdje i hajde, kod svi tu imali muju. Znaš, to mi najlakše. Bilo je priča, znaš, pratili su me, hapsili su, privodili su me u stvari. To sam prolazio pored američke ambasade, išao u svojoj kući, koju idem 30 godina. Pa otkud ja tu, da ja prolazim tim, sumnjiv sam. Znaš, pa bolan rekao ne bio, ja da hoću da se bavim terorizmom. Prvo bi uzeo žilet, vjeruj mi, sredio se, glazuru fino palio i onda bi nešto fiknuo i odradio posao. Ali nije to. Dok Bošnjaci ne budu bili svjesni da su oni počinili zločin, mislim, nema onda od te priče ništa. To da li će onaj ili ovaj otići u Hag, to je manje više ništa, dok ga narod njegov ne osudi, dok narod ne kaže stani ba, ne može to tako. Znaš. I negdje je to, ja često spominjem pitanje recimo Goreca Ace, šta ja znam. On ili njegovi, on je negdje odgovoran za stradanje Srba u Sarajevu i šta ja znam. Mislim, dokle god je on u narodu tretiran kao negdje heroj, onda mi imamo problem. Ja to često i govorim ljudima. Dobro, hoćete vi da se uhvati Radovan Karadžić ili Mladić? Šta li? I hoćete vi da srpski narod osudi njih dvojicu? Šta li? Da ih uhapsi.
Vi hoćete da oni to urade, a vi nećete da uradite to kod sebe. Vi ćete svoje zločince tretirati herojima, a njihovi trebaju da budu zločinci, jel samo? Ne može. Znači i tamo i vamo i na sve tri strane ljudi moraju da postanu svjesni tih negdje stvari. Šta, ja sam dobar čovjek, ja sam divan i dobro je biti zločinac i dobro je podržavati zločin. Ali sam ja super. A to što podržavam zločine nema nikakve veze. Počeli smo se družiti intenzivno negdje prije rata, recimo jedno 4-5 godina prije rata. I onako postali smo jako dobri prijatelji. Danas je to neka veza koja je sazrela i nekako koja je baš čvrsta. Desi se nekada se ne vidimo jedno izvjesno vrijeme, onda me on kritikuje, stalno prijeti. A u suštini je to stvarno neko prijateljstvo, čini mi se, koje će ako Bog da ostati nekako do kraja života. Kad sam prešao na stranu koja je bila pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, živio sam u dijelu grada gdje je Nerko rođen. Tako da smo se često viđali, ali smo sticajem okolnosti bili tako na različitim stranama i tako je bilo nekih možda, čini mi se, 9 mjeseci ili godinu dana rata i poslije toga smo pa do kraja rata bili zajedno. A znaš, nekako ta individualna odluka čovjeka da ide ili ostane je prosto individualna odluka. Neko osjeća da treba da ostane, neko osjeća da to nije njegova stvar, nije njegov problem i on zabire neku odluku da ide. Ja nekako nisam imao dileme oko toga da li da ostanem ili da idem. Znaš, nekako i rođen sam u ovom gradu i sve prijatelje koje sam imao i sve nešto je lijepo i ružno što mi se desilo do početka rata, desilo mi se ovdje. Tako da sam nekako smatrao svojom obavezom da budem sa svojim drugovima. Znaš, tako da i prosto nekako čini mi se da su i svi moji drugovi tako razmišljali, većina njih. Tako da, znaš, nisam pravio neka velika pitanja oko izbora. Šta ću raditi? Bilo je onako dosta jeda i ljutnje. Ne mogu reći da možda je bilo čak i mržnje. Sad, recimo, kad bih vidio te ljude, ja ne znam, prevelik se jaz stvorio među nama, čini mi se, ne znam o čemu bi razgovarao. Znaš, tako da je, mislim, i to je, nažalost, jedna od posljedica rata. Znaš, stvorio je neke barijere među ljudima, čini mi se, koje se nekako jako teško prevazilaze. Te 4 godine su vjerovatno 4 najgore godine mog života. Svega sam se nagledao, poginulo mi je nekih jako dobrih drugova. Ispod svih tih zastava što vjore svud oko nas ne postoji mjesta gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke i pjevati našu pjesmu. Pa znaš, ako čovjek može ikakvu pouku izvući iz rata, zaista to je onda, ne znam, počneš da cijeniš neke stvarne ljudske vrijednosti. Možda prestaješ da mjeriš ljude po, ne znam, količini novca i bogatstva koje imaju. Mislim da je mene rat u tome pomogao, zaista, da onako ljude podijelim na dobre i na loše. I mislim da je to neka generalna podjela na ljude, znaš, ako se krenemo opterećivati tim stvarima koje religije, boje, kože, neosporno upadamo u zamku i nacionalizma i rasizma, mislim da to nama ne treba. Onako dovoljno je problema u svijetu. Postoje predrasude i u Sarajevu. Ne u tolikoj mjeri koliko, recimo, u ostatku Bosne i Hercegovine, ali znaš kako, Sarajevo je bilo pod opsadom 4 godine i jako se mnogo krvi prolilo ovdje, mnogo je ljudi ubijeno i groblja su nam puna. 100% je da postoje predrasude. Međutim, čini mi se da je to opet nekako
šta ja znam, i blag ovog prostora. Mi smo nekako ljudi koji su kadri da oproste vrlo brzo. Vjerovatno ne da zaborave, ali da oproste sigurno. Opet nekako, znaš, čini mi se da ljudi uvijek traže krivca u nekome drugom, znaš, ne prepoznaju neku svoju krivicu. Znaš, tako da je, znaš, ti kad pitaš, čini mi se 90% ljudi, da li oni osjećaju neku svoju individualnu odgovornost, on će ti reći ne, ja sam prosto bio sam, nemoćan, uvučen u to i mogao sam da budem ili izvan toga ili unutra. Na toj generaciji nekako koja je aktivno učestvovala u ratu je veliki teret. Znači, ja sad moram da budem jako pažljiv u odgoju svog djeteta. Da ne bih od njega danas sutra napravio nacionalistu. I mislim da je velika odgovornost tih ljudi da nekako odgoje svoju djecu na svom nekom ličnom iskustvu. Da prosto ne bi oni doživjeli neku našu sudbinu. To je to. Postavljate teška pitanja. Stvarno. I ne snimaj. A ja, da me neko pita konkretne stvari, to, baviš se sportom. Če si? I jednostavno sam pomirio se s tim, bit će rata, ja tu ne mogu ništa napraviti, nešto da ga ne znam spriječim, da tu nešto promijeni, previše sam mali, nebitan, 16-17 godina. I odlučio sam nastaviti živjeti tim svojim životom kako sam živio do tada, ne dopustiti da mi to, ta činjenica da je sad tu izbio nekakav rat, previše promijeni moj ritam života. Normalno to nije baš bilo lako kad su bila ona neka zamračenja i zračne uzbune, šta ti ja znam šta, ali kad nije bilo toga, provod, tulumi, rock and roll, taj stil. Pravi motiv zbog koje sam se ja prijavio u vojsku, jer ja sam poduzeo neke korake da šta prije odem na odsluženje vojnog roka i da šta prije da se taj cijeli scenarij odvrti. Tako da bi ja napokon stekao neke pare i pomogao svojim kućanima. Tih nekih slikica sam tu vidio, doživljaja koji su stvarno takve neke stvari koje se ne volim prisjećati. Nelagodu mi stvara. Sad, nakon 10 godina kad se sjetim toga. Sve što sam ja tada znao u životu mi je govorilo da su to ljudi isti kao ja. I nisam ih zamišljao kao nekako, ne znam, rogata čudovišta sa 3 oka ili nešto tako, nego to su isto bili ljudi i koji su našli se tamo sa suprotne strane, možda isto iz tako nekog totalno netipičnog razloga, kao što je recimo moj bio netipičan da se prijavim. To je jedna stvar koju stvarno mogu, na koju sam ponosan sada. Stvarno se ne sjećam da sam ih ka nešto mrzio. Ja sam to jednostavno pokušao izracionalizirati. Ja sam tu, radim svoj posao, tako vjerovatno i oni tamo rade svoj posao, ti vojnici. Za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek. I ludilo uvijek promijeni tijek povijesti, ispiše novu krvavu stranu u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Malo je toga lijepog i dobrog se može reći u ratu, bilo koja, pa tako i ovo. Prema tome moraš se pomiriti da ne postoji ta mogućnost da si ti prošao kroz rat neokrznut. To po meni jednostavno ne može biti istina. Ni meni, ni nikome. Nažalost, u mojoj Hrvatskoj je to još teže zato što kao kod nas je jedan od glavnih asocijacija kad se govori o ratu je pobjeda. Kao mi smo pobjedili, mi smo oslobodili zemlju, i to je dakle pozitivno, to je sve divno, krasno.
I sad da ideš govoriti protiv toga, onda stvarno ispadaš nekakav čudak, nekakav ne znam šta, srboljub, jugonostalgičar, svašta tako nešto grozno, jel, u očima prosječnog Hrvata. Ovo šta ja radim, ja sam volonter u jednoj udruzi koja se bavi ljudskim pravima, zaštitom ljudskih prava. Ja to radim za Hrvatsku. Ono šta rade braniteljske udruge, također oni smatraju da oni to rade za Hrvatsku, za dobrobit Hrvatske. E pa znači tu se slažemo, imamo nešto što, mislim nismo, jer obično vlada neka predrasuda da smo neprijatelji, da smo mi u stvari na suprotnim stranama, a motivacija nam je očito jednaka, jako slična. Ne znam, ne bi više nikad za ništa na ovom svijetu, ja više ne bi obukao ni uniformu, niti bi uzeo pušku i borija se sad i puca na nekoga, bilo koga. Mislim da postoje drugi načini na koje se mogu ti neki konflikti rješavati. Ma jednostavno, ne znam, jedan put je bilo ne dovoljno, nego previše prolaziti sve to. I onda mi se dogodilo da je moja postrojba završila u Bosni. Iako je postojao nekakav međudržavni dogovor, ugovor između Bosne i Hrvatske, meni to nikako nije bilo jasno šta mi radimo tamo. A naročito kad sam poslije dosta vremena nakon svega toga, možda je par godina, kad sam pričajući s ljudima shvatio da ta neka mjesta u kojima sam ja bija su biti bila praktički etnički gledano srpska. I u biti, i to ne sad od prekjučer, nego već par stotina godina, jel? I u biti ja sam sa svojim učešćem tamo pomogao, bio sam jedan mali kotačić u jednoj velikoj mašineriji koja je izvršila etničko čišćenje. I to je definitivno stvar na koju nisam ponosan. To je možda bio jedan od prvih šokova koji me natjera da se malo trgnem nakon rata i svega, da malo razmislim da ta moja racionalizacija svega baš i nije bila na mjestu. Bitno mi je to, recimo, da ovo što radim je bez sumnje usmjereno baš prema tome da se ono što se dogodilo da se više nikad ne ponovi nikome. I to je ono što me ispunjava zadovoljstvom i daje mi snage da nastavim ta neka ideja da ukoliko i ja i svi drugi ljudi koje sam upoznao u mirovnim inicijativama i koje ću još upoznati, da radimo na tome, da ima, da se ipak ima. Kad je počelo u Hrvatskoj, onda su bile prognoze kao ono trajaće 3 mjeseca ili trajaće 7 mjeseci i onda s vremenom kako se to produžavalo, a bilo je daleko, to je u biti nastavljalo mi je djelovati jednako daleko, bez obzira što su to bilo u našoj državi i na domaćem terenu. Sve dok nisu počeli moji prijatelji odlaziti u vojsku, to je bilo sve isto kao da se događa negdje skroz daleko na drugom kraju svijeta. Praktički je cijela moja srednja škola protekla u ratu. I kad sam sve te srednje škole ne razmišljam u ratu. Makar je bio stalno prisutan, znači. Jer uzbune nismo imali, malo ih je bilo u Splitu, nije bilo toliko previše. I nije bilo, u biti to su vjerojatno krive godine, jer srednja škola je period koji nosi svoje probleme, tinejdžerske i druženje sa prijateljima i zabavu. Tako da to mi se čini kao da su dva svijeta. Ono kad sam išla u srednju školu i ono kad je bio rat, u biti to sve u isto vrijeme se događalo. Pričali jesmo i nekakve detalje je prepričavao. Neke situacije, neke najstrašnije momente i neke dane, noći probdjevene i stražarenja i čuke
i sve te neke momente, ali nisam u biti nikoga još čula da rado i da puno priča o tome. Sve su to uglavnom detalji i sitnice koji se izbace u momentu i ako se pokuša nastaviti razgovor, onda teško ide. U biti moje se mišljenje nije puno promijenilo. Nisam ni tada, ni sada ne krivim, ne mogu kriviti sve ljude, niti sve zemlje od bivše Jugoslavije, a reći da je Hrvatska tu bila nevina. Jednostavno smatram da i tada sam mislila da je to tako, da je u biti se sve moglo riješiti drugačije i da nije bilo potrebno u biti započinjati rat. A krivac, manje više svi su u Hrvatskoj bili suglasni u tome da svako neko napada našu zemlju, odnosno teritorij Republike Hrvatske, da mora biti agresor, da ne može taj biti nevin. Prema tome Srbi su bili ti koji su napadali i to je bilo uvriježeno mišljenje i toga se držali. Ja mislim da ne možemo sad razgovarati o osobnoj odgovornosti za rat, ali osobna odgovornost za susjedske odnose, to sigurno, to je svako maltretiranje, odnosno svaka agresija prema susjedu, bez obzira na nacionalnost ili na vjeroispovijest ili na bilo šta, je negativno i potiče agresiju. Agresijom se može jedino potaknuti agresija. Prema tome morali bismo postati svjesni toga da moramo biti na neki način kršćani, kako se recimo u Hrvatskoj svi se nazivaju kršćanima. Puno veliki broj ljudi se predstavlja kao kršćani, ali trebali bismo u biti postati kršćanom, istinski kršćan, koji će širiti dobrotu, ljubav i mir, bez obzira na sve. I dalje su česti komentari, čak je nebitno da li je neko druge nacionalnosti, druge vjere, ispovijesti i za toliko je puno negativnosti, toliko je puno neprijateljstva među ljudima uopće da je to nevjerovatno. Među rodbinama, kamoli šire. Mislim da smo mi baš društvo predrasuda, ako ćemo pošteno. A što se predrasuda nacionalnostima tiče, mislim da su prisutne, ali čini mi se da se vidi pomak. Čini mi se da sve više ljudi razmišlja o tome da se ipak nekakve odnose moraju uspostaviti sa susjednim državama. Imam jedno veliko pitanje. Što bi bilo da nije bilo rata? Bez tog straha i bez iščekivanja, bez bojazni, općenito, bez gubljenja tih nekih dragih ljudi, bez obzira su li to bili moji bližnji ili nekoga drugog. Ja sam sad negdje preko 30 godina u Zagrebu, ali sva ostala familija, osim moje sestrične koju sam ja doveo u Zagrebu studira, je bila u Bosni. I bila mi je briga šta s njima dole. A oni su vodili brigu šta će biti sa mnom ovdje. Pa gledaj, meni se rad desio, hajme reći, sa dvije strane. Ja imam želju danas da umrem u Bosni i da tamo ostane. I to je nešto što svi u kući znaju i šira obitelj, prijatelj najbolji, tako da će danas sutra vjerovatno to biti ispoštovano. Kad se ovo desilo, znaš, bilo mi je malo teško biti pametan šta napraviti. Kako se ne zamjeriti sebi, kako ostati ispravan prema društvu, prema okruženju u kojem živiš, kako ostati ispravan prema državi, ali i kako ostati ispravan prema onoj drugoj državi, onoj Bosni i Hercegovini, razumiješ? Na kraju krajeva prema cijeloj Jugoslaviji tadašnjoj. Znači bio si u dilemi, tad sam ja bio u nekakvoj trilemi. U glavi motaš tri države da budeš korektan, fair prema svima. Razmišljaš o tome šta će biti. A vidiš da rat dolazi. Šta može moj dobar prijatelj Gurđi danas pričati? Nema ga. Čovjek mu istresu cijeli okvir u njega. Cijeli okvir. Puške. Evo ovako smo bili ko drvo, ovo i ja. Tako su njih dva bili. Ovo mi se zakočila puška, ovo istresu okvir. Bog mu dao tako da on jednostavno preživi. Pokupili ga u deku i u bolnicu tešnju. I doktori ga skrpili. Momak, da ga vidiš danas, da je on živ danas, zaljubiš u njega odmah. Tako je drag momak. Kaj, kužiš buj nebu,
Tako pričaju ovde u Zagrebu. Postao sam pluger na neodređeno vrijeme. Uklopio sam se u sve zagrebačke šeme. Kad imam probleme odem do Save, al sjećanja iz glave se teško zaboravi. Otkad sam čuo za Dayton, zamišljam ispred kuće beton. Sjećam se starog sa cigaretom. Teško je bez roditelja bit 4 ljeta. Misliš da je to sve, da smo sve dali o sebi, da je mir izgrađen. Kleli se jedno u druge. Bratstvo, jedinstvo, ovo, ono, sve. I prva prilika kad je bila, ovako mi zakrvili. Šta sa svojim životom? Šta sa svojim idealima? Trebao sam ih baciti u Savu ili pokopati negdje u zemlju. Kako? Nisam taj koji jednostavno se može odreći, ne se nikad odreći svog života koji je bio. Danas se ljudi kaže nije bio ovdje, nisam bio negdje ako nisam stvarno bio. Ali ako sam negdje bio, bio sam. Neko mene ne voli samo zato što sam ja, recimo, sad Kemal. Pazi. Ili ne voli onoga zato što se ovako zove, ali neko to, znaš, ispolji otvoreno, ja volim da je tako. Kad mi to neko kaže, ovako je, dobro je. Ali kad ti to meni radiš, a ja to ne znam, pa nisu mene, recimo, oni tamo neki otjerali s posla. Ovdašnji ljudi su me otjerali s posla. Znaš, oni koji vole reći, ja sam Hrvat. Šta znaš, obrazloži mi to. Šta da ja mislim o tim ljudima? Ko zna odakle su došli? Ali sam ja zakucao Kondiću na vrata. Njegovoj majci koja je bila ko moja majka. Jer nas je 7 bilo u klapi svih ti nekakvih nacionalnosti, razumiješ, živjeli smo na asfaltu Dobojskom, bili smo klapa, raja. I sve naše majke su nas tretirale ko svoju djecu. Sad ja sam morao gospođi otići na vrata da vidim kako žena, ili živa prvo. I znaš kako me je primila? Onako kad sam ja mislila da će me primiti ako bude živa. Nije malo drugačije. Po meni, ja snosim određen dio odgovornosti. Ja sam samo broj. Ali moj dio odgovornosti pripada meni. I mene to nikad neće napustiti, bez obzira ko šta je mislio, jer ja neke stvari gurnem u sebe i znam da je to tako. Ali puno su mali ljudi mogli doprinijeti da ne dođe do nekakve eskalacije. Nismo se mi morali prihvatati odmah, zašto sam ja kupio pušku? Rat nije bio pošao. Ja ne znam danas odgovor. Pokušavam ja sam sebi odgovor na 6 ovako, kad sam sam sa sobom. Ali nema odgovora. Nema odgovora koji bi ja potpisao da je to tako. Još ga nisam dokučio. Pazi, postojala je strah, bojazan, ovo ono, postojala dilema pobjeći vani ili kupiti pušku kao puška će meni pomoći da ja ostanem tu. Nema toga. I danas dani su, evo, kao mirno je, putuje se već na sve strane, regija je dostupna ljudima, običnim smrtnicima, ali još uvijek ti mali ljudi puno rade sami protiv sebe. Protiv svoje djece, protiv svoje unučadi. A sad mi bi dalje ljudi oblačili uniforme, kupovali im puške i šta ti ja znam i učili pucat. Kome ba? Čemu? I dok god bude vojski, neće biti mira. A moj prijatelj Zelat. Nakon ne znam koliko godina smo formirali udrugu Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske u Zagrebu. Volio bi da Dževada ima više i udruzi u Sisku i u kompletno našoj udruzi, ili ako govorimo o tim braniteljskim, kad već spominjem braniteljske udruge, da u svim braniteljskim udrugama postoji masu takvih momaka koji će na kraju krajeva taj mir približiti onima koji su, neću reći protiv tog mira, ali kojima je to još uvijek, znaš, misaona imenica. Ja sam bio dragovoljac, dragovoljno sam otišao. Smatrao sam da je to ispravna odluka tada, da je to u redu i ne da me neko poziva ili da neko drugi brani mene i moje, nego da sam sudjelujem u svemu tome. Pa ja sam na ratištu, evo, tu sam bio na ratištu, znači malo dolje niže, jedno 5 km, znači od svog stana.
Imao sam posao, supruga imala posao, dijete mi je tu bilo, roditelji su mi tu bili, svi oni koji su napustili, šta ja znam, svoj dom i koji su otišli van Siska, na primjer, razmišljali smo da su biti na jedan način isti koji oni koji nas napadaju. Tad sam na taj način razmišljao da je u biti ako ostanem tu gdje jesam i ako branim to svoje, da će više imati razumijevanje svi za mene i za obitelj kompletnu, a sad ako negdje odem, da li se vratiti, kako se vratiti, biti popljuvan, biti ovo, mislim, puno se toga protezalo. Jer na sam način, taj kako sam ja razmišljao o drugima koji su otišli, tako bi vjerovatno i ti koji su ostali razmišljali o meni. Iako poslije svega toga uvidio sam da je to bila samo čista zabluda. Jer u biti svi oni koji se poslije vratili za pivo 2, 3 kupovali su prijateljstvo ponovo i što meni iz početka teško i padalo kad vidim te pojedine svoje da se prodaju za 3 piva da bi opet sjedli sa istima. Poslije u biti shvatio sam da su jedino pravo i napravili što nisu ni bili u svemu tome. Neko je otišao što je morao, neko je otišao što je htio. Naprimjer, jedan moj veliki, jedan od najvećih prijatelja u biti, nerazdvojni smo bili, 2 brata imam, ali on mi je bio u biti više od nego ta 2 brata, zaista. On kad je meni isto došao i kad je rekao da mora otići, na primjer, otac mu je mobiliziran, jedan je brat bio u Beogradu, jedan je bio u Zagrebu, u biti isto došao mi je doma i rekao je neko se od nas mora pojaviti ili kao oca ćemo mobilizirati to. U biti ja sam to sve razumio poslije, krv i krv. Svaki ide tamo gdje, ja na primjer šta znam, meni da je moja obitelj da je bila negdje drugdje, ja bi otišao negdje drugdje, ja bi možda isto bio na toj drugoj strani. Ovdje više ne dolaze ni rode, nego da im više naše flaše, Balkan im više jednostavno ne paše, jer grijehe rodi dijete, tuđe meci lete. Ama opet budale nove budale vode, opet pobjegoše moje rode. Ne znam raja za vas, ali ja vidiš volim naše rode. One koji ja vole mir, vole čista polja i čiste vode. Vode bez leševa i polja bez mina, one donose djecu, a ja bi danas sutra imao kćer ili sina. I da čovjek ostane živ i da nikog ne izgubi, ali samo saznanje poslije rata i čime čovjek sve mora proći, to je puno gore i puno bolnije nego sami onaj čin dok je bio rat. Ja vjerujem da nisam imao obitelj, da mene ne bi bilo. Tog sam uvjerenja i dan danas. Da nisam imao podršku u njima, u biti nigdje nisam imao drugu podršku nego samo u toj obitelji. Okolina manje više, svi oni koji su učestvovali u samom ratu i sami njihove obitelji su više s tim, više su one propadile te obitelji, ja mislim, kada smo se mi vratili iz rata nego sami mi u ratu koji smo ostali živi. Ne znam, krivica. Odgovorni smo mi svi na neki način za to što je bilo. Samim tim što smo bili u tome. A sama sad ta krivnja. Za mene krivnja ako neko, šta ja znam, za mene krivnja ako neko nešto napravi što nije morao, što nije propisano zakonom da mora napraviti. Šta ja znam, ubojstva, masovna ubojstva, ubojstva civila, za mene je to krivnja. I ja uopšte ne osjećam, nemam te krivnje i ne osjećam tu krivnju jer nisam se našao u tako nečemu da sudjelujem. Ako nisam mogao pomoći, a u biti pomogao sam dok sam bio u prilici i dok sam bio u uniformi tako da ja baš taj osjećaj krivnje nemam. Odgovornosti da, odgovorni smo mi na neki način svi, našli smo se u tome, bili smo tu, na neki način jesmo mi odgovorni, ali sad čisto krivnja što se tiče mene, tu ne vidim krivnje. Na neki način moje sada razmišljanje da, ne daj Bože da se desi, mislim da ne bi, ni ja sam više nikad bio u ratu.
ne da mislim, nego ne bi sigurno bio. Na sve načine bi, radije bi, kako su znali reći, autobus za Minhen, nego bez obzira šta je imao i koliko je imao, u biti ništa se ne može, ništa to ne može, previsoka je cijena rat. Previsoka je cijena rat za samog čovjeka koji će da provede nekome dovoljno dan rata, nekome možda 5 godina, pa da se osjeća isto. Nisu se našli nestali, nisu se, sva ta priča uvijek kreće, mi još ne znamo gdje su naše, gdje je ovo, gdje su tijela, a u biti tako je drugoj strani i druga strana ne zna. A samim tim dijalogom doći se prije do svega nego do, ako budemo šutjali, ako budemo gledali jedni druge popreko još uvijek. Smatram u biti da si možemo najviše, mi obični tih, kak ja kažem, mali, da si možemo najviše mi doprinijeti, nešto dobrog napraviti, da ne očekujemo ništa od ovih gore, što ja kažem, glavonja. Ako išta se može promijeniti, da možemo mi mali promijeniti, da bude bolje i meni ovdje i nekome negdje drugdje i šta ja znam. Ko nama može pomoći od njih? Niko neće doći, na primjer, šta ja znam, u ovo selo i doći, reći idemo preko kod ovoga susjeda popiti kavu, ako neće čovjek sam preći i napraviti prvi neki potez. Dovoljno je da svak napravi bilo kakav potez prema drugoj strani, ma kakav on bio, bez obzira kakav bio, to puno znači. Puno znači to. Ako si želim dobro, ne mogu želiti drugome loše. Znači, ako ja želim da je meni dobro, pa mora biti dobro i onome drugome. Ne može meni biti dobro ako je nekome loše. Koliko meni bude bolje, toliko zavisi od te druge strane. Meni koristi da meni dobro ovdje, ako mom susjedu nije dobro pored mene. Ne može meni biti dobro. Mislim da treba govoriti o ratu. Treba govoriti iskreno i treba govoriti normalno. Rat je greška u biti. Rat kao rat, to je greška. Nema gore stvari od toga. Ali u biti, radi same te moje djece i tuđe djece, ovoga treba reći sve što ne valja. Jer u ratu ništa, nema te stvari da valja u ratu. Znači, u ratu nema nešto što je dobro. Da čovjek može biti, reći to je dobro, to je dobro. Sve je to u biti loše, ali čisto radi te djece i radi tih djece koja će doći iza naše djece, u biti treba govoriti da nema ničeg dobrog u tome. Moram ti reći da svaku tvoju riječ iskrivljuju i zaobilaze u tvoje ime jedni druge gaze. Da, dragi Bože, postao si isprika za svakog fanatika, ustašu, paluju četnika. Jebi ga, znam ba ja da nisi ti kriv, što su te pogrešno skontali pa jedni po drugima hodali, a nisu znali od tog ništa da nauče. Isto je ko juče, svakog tuče, sebi vuče. Ti si taj što stvara i rastvara, molim te na Balkan pošalji jednog avatara, pa da širi tvoje riječi svuda, pokaže nam put, da u tebe vrati vjeru. Bože, pare onu zeru, pare malo da te ne psuju, da ne krive tebe kad nam poskupljuju struju i benzin. Da znamo, svaki tvoj sin, svaki fin, reci nam koji je tvoj pin, koja je šifra, kako da se čovjek divra kad skrene s puta, kad hoće sebi rezat vene i tablete da proguta. Daj nam dnevno 3 šuta ljubavi, kad smo šugavi u bedu. Bože, hoćeš učekat svaki dan u redu. Ma šta u redu, čekat ću kako sam čekao Dayton, čekat ću da u mene ubaci svoj žeton, pa da proradim onako, baš tako kako treba, da ga nađem u sebi, da ne gledam put neba, molim te Bože.